बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व मंत्री प्रदीप मजूमदार के एक गोदाम से सरकारी राहत सामग्री बरामद होने का आरोप सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि राहत सामग्री को बाहर ले जाया जा रहा था, तभी उन्हें शक हुआ और उन्होंने वाहन का पीछा किया। आरोप है कि चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद गोदाम में बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री, दस्तावेज और मतदाता सूची मिलने का दावा किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोदाम को सील कर जांच शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में पूर्व मंत्री प्रदीप मजूमदार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। আমি এই মণ্ডলে দুজিয়ার সঙ্গে যাচ্ছিলাম, এই রাস্তা থেকে বেরোচ্ছিলাম। আমরা দেখতে পেলাম টিএমসির কিছু চোররা এখানে কিছু জিনিস নিয়ে বেরোচ্ছিল। তা তাদেরকে আমরা তাড়া করে ভাগালাম। তারপরে আমরা জানতে পেলাম যে এখানে এই চেয়ারম্যান আছে, SBC চেয়ারম্যান আছে, তাদের নাকি গোডাউন, যে পাবলিকের সম্পত্তিগুলো চুরি করে এই গোডাউনে ভরতো। সেই গোডাউনের জন্য আমরা দেখতে পেয়েছি, সেই জন্য আপনাদেরকে ডেকেছি, মিডিয়া থেকে আপনাদেরকে ডাকলাম যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত কিছু জিনিস যেটা জনগণের জিনিস এত বছর থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা, তাদের চুরি করে এখানে গোডাউনে ভরে রাখতো। এরা কি করতো? এরা বিক্রি করতো, সরকারি সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে নিজের পেটে জেবটা ভরতো। আপনারা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে। এখানে কাপড় দিয়ে শুরু করে, তিরপল দিয়ে শুরু করে, তারপরে তোমার কম্বল, অনেক কিছু বিভিন্ন রকমের জিনিস আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে। টিএমসিরা এতদিন থেকে যে চুরি করে সব জায়গায় আপনারা দেখতে পাবেন, পাণ্ডসরে দেখতে পেয়েছেন, সেভাবেই সব জায়গায় চুরি করে এরা গোডাউনের মধ্যে ভরে রাখতো। সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম মিঠুন মণ্ডল, আমি दुर्गापुर पूर्व 2 नंबर मंडल युवा सभापति। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर में दिन दहाड़े एक कथित तृणमूल नेता को कार में बिठाकर ले जाने की घटना से हड़कंप मच गया। ये घटना बुधवार दोपहर सिटी सेंटर बस स्टैंड इलाके में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ भाजपा समर्थक संतोष पासवान और एक अन्य व्यक्ति को
जबरन एक 4 पहिया वाहन में बिठाकर ले गए। वाहन में मौजूद लोगों का आरोप था कि संतोष पासवान पर इलाके में आतंक फैलाने और अन्य गंभीर मामलों के आरोप है। प्रकाश पासवान ने दावा किया कि संतोष पासवान उनका बेटा है और वो एक मामले में जमानत लेने के लिए अदालत आया था, तभी कुछ भाजपा नेता वहां पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक संतोष पासवान पांडेश्वर इलाके में तृणमूल के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और पूर्व विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के करीबी बताए जाते हैं। उन पर 2021 के बाद राजनीतिक हिंसा में शामिल होने के आरोप भी लगे थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि संतोष पासवान को थाने ले जाया जाएगा। मामले को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। অনেক মহিলাকে রেপ করেছে, ঠিক আছে। আর রেপ করার পর তার বাড়ি ভেঙেছে। একটা মেয়েকে 2021 বছরে যখন জিতলো তখন তার বাড়ি ভেঙে দিল। সে মহিলা হার্ট অ্যাটাক করে মেরে গেছে। সন্তোষ পাসওয়ানকে পেলেন কোথা থেকে আপনারা? এইখানে দুর্গাপুর কোর্টে। ও এসেছিল? হ্যাঁ। আপনারা কি পুলিশ কমপ্লেন ছিল? পালাচ্ছে নাকি? পালিয়েছিল? হ্যাঁ, পালিয়েছিল। এবার নিয়ে থানায় যাবো। पश्चिम बंगाल के बुदबुद में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत प्रधान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चाकतेतुल ग्राम पंचायत के प्रधान अनूप मेटे पर आरोप है कि उन्होंने मृत श्रमिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी कटमनी ली। इसके अलावा उन पर सरकारी योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है और मामले की जांच जारी है। আজকে আমাদের বিজেপি সরকার আছে বলে এরা এত কথা বলতে পারছে। আজকে দাঁড়িয়ে বলছি আমি সুমন মজুমদার, আজকে এত সুন্দর ভাবে আমরা করলাম, এই ডাকাতকে এইভাবে প্রোটেকশন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর আগে যখন এরা চুরি করতো এদেরকে এসে টেবিলে তোলা, অনুব্রত এদের জন্য পারফেক্ট ছিল। কারণ আজকে 31 দিন এরা পাওয়ার দেখানো শুরু করেছে। 31 দিন আগে এরা টেবিলের তলায় ছিল, এরা টেবিলের তলায় তখন ছিল, ঠিক আছে। এই পুলিশ প্রশাসনের এই ব্যক্তিটি, জানি না এই অফিসারটি কে আছে, আমি পরে নামটা পরে দেখছি, ঠিক আছে। আমরা শুধু কোন রকম আইন হাতে নিইনি। আজকে যখন অ্যারেস্ট করেছে, কালকে অনুপ মেটেকে বালি মাফিয়াকে যখন অ্যারেস্ট করেছিল, আমরা ভদ্রতার সাথে কমপ্লেন যেগুলো ছিল সেগুলো ভাবে লঞ্চ করেছি, ভদ্রতার সাথে নিয়ে আসা হয়েছিল। আজকে শুধু আমরা থানার সামনে, তাও বিধি লঙ্ঘন না করে, একদম আইন মেনে, আইন হাতে না নিয়ে গেটের বাইরে ছিলাম। একজন পুলিশ অফিসার ইনি আমাদেরকে সাইড করলেন। কেন সাইড করলেন? 31 দিন আগে এই টিএমসি সরকারের দালালরা এরা টেবিলে তলায় থাকতো। অনুব্রত অভিযোগগুলো কি রয়েছে? অভিযোগ এর বিরুদ্ধে যেটা রয়েছে, বালি মাফিয়া, বালি থেকে টাকা তুলতো। এমনও কথা আছে পঞ্চায়েতের একজন ব্যক্তি মারা গেছিল ওই চাকতুতুল পঞ্চায়েতের, তার এগেস্টে দুজন ছিল, 2 লক্ষ টাকা ছিল, সেখান থেকে 1 লক্ষ টাকা কাটমানি খেয়েছে। এরা মরা মানুষকে পর্যন্ত ছাড়েনি। এমনকি বাড়ির নাম দিয়ে, বাড়ি না দিয়ে টাকা নিয়েছে এরা। এমনকি 100 দিনের জব কার্ডের যে ইস্যু হয়েছিল, যে বন্ধ, সবাই জানে যে বিজেপি সরকার বন্ধ করেছে, এই চোর ডাকাতগুলোর জন্য বন্ধ করেছে। এক একটা এরিয়াতে, এক একটা বুথে 300-400 করে লোককে ভুয়ো কার্ড করে দিয়েছে। এমন একটা ব্যক্তিকে ভুয়ো কার্ড করে দিয়েছে। আজকে বিজেপি সরকার তাকে ঘর দিতে যাওয়ার সময় যখন জব কার্ড চাইছে, সে বলছে আমার কাছে জব কার্ড নেই। অথচ এলআইসি করে, বড় বড় বিল্ডিং হাকিয়ে রেখেছে, তাদের জব কার্ড আছে। সরকারি চাকরি করে, তাদের জব কার্ড আছে। আজকে আমরা आसनसोल नगर निगम में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बोरो नंबर 6 के चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस पार्षद डॉक्टर देबाशीष सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर सरकार का कहना है कि जनता के परिवर्तन के जनादेश का सम्मान करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने
तृणमूल कांग्रेस ने ही छोड़ी है और वो पार्षद के रूप में लोगों की सेवा जारी रखेंगे। उन्होंने कुछ मामलों की जांच की मांग करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से भी जांच होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने इस इस्तीफे को तृणमूल के भीतर बढ़ती असहजता का नतीजा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों के कथित भ्रष्टाचार के कारण पार्टी के कई नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर देबाशीष सरकार के इस्तीफे के बाद आसनसोल की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। देने के लिए मैं कॉर्पोरेशन आया हूं। मैंने अभी भी तुरंत बोरो सिस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। क्या कारण हो गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है सर? इस्तीफा देना नहीं पड़ रहा है। ऐसा है कि देखिए, पश्चिम बंगाल के आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है परिवर्तन के हेतु। उसको सम्मान करते हुए और पिछले 1 महीने से कई दिक्कतें आ रहा है काम करने में, मैं जैसा मेरा काम होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शायद उसे निर्वाह नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि लोगों के हित में मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सत्ता परिवर्तन के बाद ही क्यों लगा आपको? देखिए, ऐसा कुछ चीजें हुआ है कि ये देना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन से पहले तो मैंडेट था सरकार के लिए। जब मैंडेट नहीं है, जिस पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी थी, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दी थी, लोगों की राय उस पार्टी के खिलाफ है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। लेकिन अभी तो टर्म बाकी है, लोगों की सेवा के लिए आपको चुना गया था। काउंसिलर मैं हूँ, हाँ। काउंसिलर में रहूंगा क्योंकि वो जनता के वोट से चुना गया हूँ। पार्टी ने मुझे बोरो चेयरमैन बनाया, तो इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। पार्टी में आप रहेंगे? पार्टी में रहेंगे, अभी तक पार्टी में है। आप किस बोरो के चेयरमैन थे? बोरो 6 काली पार्टी। आगामी दिन आप किस तरह से लोगों की सेवा में जुड़े रहेंगे? सेवा तो कोई ऐसा नहीं है कि पद में रहना है, पहले भी करता था, आगे भी करूंगा। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर देबाशीष सर। बाराबनी के आमनाला प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा टल गया। बुधवार सुबह कक्षा 3 की पढ़ाई चल रही थी, तभी अचानक छत का प्लास्टर टूटकर छात्रों पर गिर पड़ा। इस घटना में 3 छात्र घायल हो गए, जिनमें एक के सिर पर चोट लगी है। सभी घायलों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ महीने पहले ही स्कूल की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर इलाके में भारी नाराजगी देखी जा रही है। হলো কারণ বিগত 15 বছর ধরে যে লুট হয়েছে এই রাজ্য জুড়ে, সেই লুটের থেকে এই প্রাইমারি স্কুলগুলো বাঁচেনি। এবং এখানে এসে যেটা দেখলাম, মানে চোখ ধাঁধিয়ে গেল দেখে যে বাচ্চারা পড়ছে ওইখানে। আপনারা কি দেখলেন কিভাবে ছাদের চাল ছেড়ে পড়েছে। একজনের ইনজিওর্ড, 2 ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা 3 জন, একজনের পায়ে লেগেছে। তো কেন হবে না? চোখের সামনে দেখছি যে প্লাস্টিকের প্রলেপের ওপর চুন দিয়ে ঢেকেছে, ঢেকে মানে থিকনেস যদি দেখেন নেই বলা চলে, জাস্ট চিটিয়ে দেওয়ার মতো কাজ। এইভাবে করে সামান্য 2 জলছাদ আর এই স্কুলের এই রং এইটুকু করে 6.5 লাখ টাকা বিল তুলেছে। এখানে দেখুন বড় বড় করে লেখা আছে। আর স্বাভাবিক মাস্টারমশাইদেরকে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ওনারা তো বলছেন যে উনি তো আমাকে দেখালেন যে আমি প্যাডে কখনো কোনো অ্যামাউন্ট লিখিনি, জোর করিয়ে করানো হয়েছে। আজকে বহুত বড় দুর্ঘটনা থেকে এই কচি কাচাগুলো রক্ষা পেল। শুধু উনারা নয়, কাল তো স্কুলের টিচারদের উপর এতেও দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। তো এই যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, এর কিন্তু মূল থেকে উপরে সাফ করব। আর এই ঘটনায় যারা জড়িত, আমি বিডিও সাহেবকে বলেছি যে কারা এই কোন ঠিকাদার এই কাজ করেছেন এবং কোন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তৎকালীন, এই 2 জনের বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি করে ইমিডিয়েট এফআইআর করতে। এগুলোকে একটাও রেয়াত করা হবে না। এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 0 টলারেন্স। এবং যারা যারা এই 15 বছরে যত এই সমস্ত কুকর্ম করেছেন, তাদের কিন্তু রেহাই নেই, তারা কিন্তু দিন গুনুন।
কোন কোম্পানি করেছিল কিছু জানতে পেরেছেন? কোন জেলা পরিষদ কিংবা ইয়েতে হয়েছিল কিনা এটা? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने तथा देश में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने के अवसर पर विभिन्न हिस्सों में भाजपा द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम में चैताली तिवारी का नेतृत्व में लड्डू वितरण किया गया। वहीं पांडेश्वर में विधायक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में 5 पांडव मंदिर में पूजा की गई, जबकि कुल्टे के सीतारामपुर हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं 551 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड संख्या 18 के भाजपा पार्षद अमित तुलसियान ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश के निरंतर विकास की कामना की गई। अमित तुलसियान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों तक देश का सफल नेतृत्व किया है। उनके स्वस्थ एवं लंबे जीवन की प्रार्थना के लिए ये विशेष धार्मिक आयोजन किया गया है। দেখুন, আমাদের মোদিজি, আমাদের গর্বের মোদিজি আজ 4399 দিন, সব থেকে বেশি দিনে উনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেখালেন এবং আমরা আশা রাখবো যে উনি আরও বাকি জীবনটাও আমরা যেন ওনার সান্নিধ্যে থাকতে পারি এবং উনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকুন। ওনার দীর্ঘায়ু আমরা কামনা করি এবং ওনার আশীর্বাদ নিয়েই আমরা চলতে থাকি। আমাদের কাছে তো উনি স্বয়ং ভগবান। তো কি করা সেই হলো কারণে যে আজ আমরা সকলে মিলে একটু করে মিষ্টি মুখ করলাম এবং সকলকে মিষ্টি মুখ করালাম। মানে আগামী দিন আপনারা কি চান প্রধানমন্ত্রীকে? এখন তো প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, তো দীর্ঘায়ুর জন্য আরো কি? হ্যাঁ, অনেক জায়গাতে আমরা পুজো দিয়েছি ওনার নামে যজ্ঞ হচ্ছে। আমরা সব সময় ওনার জন্য মানে চেষ্টা করে যাব। ভগবানের কাছে আমরা সব সময় চাইবো যেন উনিই আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমাদের পাশে থাকুন এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়ে যান। पानागढ़ में बुधवार सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही मालगाड़ी के 4 डिब्बे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए और करीब 500 मीटर तक घसीटते चले गए। हादसे के कारण 103 नंबर रेलवे फाटक बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मुशक्कत के बाद डिब्बों को फिर से पटरी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि हादसे में रेलवे ट्रैक के कई स्लैब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल रेलवे अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कुल्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार को 2 अहम विभागों PHE यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और PWD यानी लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों विभागों का सीधा संबंध पेयजल आपूर्ति और राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास से है। डॉक्टर पोद्दार को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर उनके समर्थकों और आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं अग्निमित्रा पॉल के पास सिर्फ शहरी विकास विभाग रह गया है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह, भूमि एवं भूमि सुधार, विद्युत और सूचना एवं संस्कृति समेत कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। কালকে যাব ডিপার্টমেন্টে और आई नो द थ्रेड एंड वायर
এরা বলছে 80% হয়েছে 90% কাজ হয়নি পাইপ লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িতে জল যায়নি এটা সব সময় এই রকমই পুরো পশ্চিমবাংলায় চলছে এন্ড উই উইল খতিয়ে দেখবো পুরো পশ্চিমবাংলায় অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড কত বাড়িতে জল গিয়েছে যে ক্লেম করছে অত বাড়িতে জল আছে কিনা আর আমরা সমস্ত বাড়িতে যেমন জল পৌঁছাতে পারি তার ব্যবস্থা করব কালকে দপ্তরে 10:30 11টার সময় সকালেই যাব এখানে আবার 2:30টার সময় আসবো থ্রেড এন্ড বায়ার মিটিং করার জন্য সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে তাহলে আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করতে যাব 2:30টার সময় সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকেছি এর সঙ্গে বসে কি আমরা করতে হবে এগিয়ে মানে একদিনও বিশ্রাম নেই ডে 1 থেকে উই উইল ডু আমাদের তারপরে একবারটি ডাকবেন আমরা একটু যাব আপনাকে ডিস্টার্ব করতে যেটা বলা স্যার মানে আমাদের মাঝে মধ্যে যে মিটিং করবেন বা যে সমস্ত পদক্ষেপ করবেন জানালে ভালো হয় তাহলে उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर पांडेश्वर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब बैद्यनाथपुर ग्राम पंचायत के प्रधान अक्षय बौरी समेत 12 पंचायत सदस्यों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का कहना है कि राज्य में सामने आ रहे कथित भ्रष्टाचार और राहत सामग्री विवाद के कारण उन्हें जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। उनका दावा है कि पूर्व विधायक और तृणमूल जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से जुड़े राहत सामग्री मामले के बाद वे बेहद असहज महसूस कर रहे थे। सदस्यों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि के रूप में काम जारी रखना उनके लिए संभव नहीं था। इस घटनाक्रम के बाद पांडेश्वर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ইস্তফা আমরা দেখেছেন যে 4 তারিখের পর যেভাবে পালাবদল হয়ে সরকারে বিভিন্ন টিভির মাধ্যমে বা সোশ্যালের মাধ্যমে যেভাবে আমরা দেখছি যেভাবে নেতাদের দুর্নীতি যদি সত্যি এরকম জানতাম যে এরকম দুর্নীতির সাথে সবাই জড়িত আছে তাহলে এই পার্টিটাই করতাম না। দেখলাম যে ইনি আমাদের বিধায়ক ছিলেন ওনার বাড়িতে যে ত্রাণ সামগ্র পাওয়া গেছে প্রচুর সরকারি জিনিস পাওয়া গেছে তো খারাপ লাগছে এই জন্য আমাদের যে আমরা গরিব মানুষদেরকে তিরপল দিতে পারতাম না কোনো কিছু জিনিস তো সত্যি খুব খারাপ লাগছে লজ্জা লাগছে সেই জন্য বিশেষ করে ইস্তফা দেওয়া হবে। আপনার নাম? আমার নাম অক্ষয় বাউরি বুধনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।